वीडियो टाको कहीं भी स्किप करिवनी कहीं ना आजिका वीडियो रे एमती किछि जिंस अछि जेटा कि तुम दिल रे भी लगी पारे हुए तो तुम दिमाग को भी बदल पारे नहले तुम लाइफ रे किछि बड़ एक्शन भी नहीं पारो एमती किछि जिंस म आज तुमको कहया पई चाहूँ आउ मनुष्य जीवन रे प्रेम थाए प्रतारणा थाए आउ कष्ट जंत्रणा भी बहुत थाए सबु परे गोटे मनीष जीति पारे आउ को मनीष हारी भी जाई पारे मनुष्य जीवन रे जीत हार लागिक रही मो भाई से सब चेष्टा करियो तुम जीतिबा पाई कहीं ना मनुष्य जीवन जदि भगवान देइचंती बहुत किछि बुद्धि चिंता करिवार शक्ति बहुत किछि आम भितर देइचंती आमे गोटे मनीष गोटे पशु से जानिनी से अलिया भी खाई दउछु केडी अपरिष्कार पानी भी पी दउछु कि आमे सामान्य पानी टिके पीए पई जतरे जाउछे ना तो सेतरे आमे खुजी की परिष्कार पानी पीउछे कोन पई आम भितर सेतिकी थिंकिंग सेंस अछि आमे बुझी परछे केडा मेरिट केडा डिमेरिट केडा भलो खराब सेतिकी जानिवार शक्ति अछि तो सेति पई आमे किछि भलो करिया दरकार जदि जीवन तुम पाइच छाड़ दियो हेटर्स रहिबे शत्रु आसीबे जीवन शत्रु नहीं तो सफलता नहीं मो भाई हेटर्स दरकार उन्नति करिया पई हेने शत्रु दरकार तमे मेडिसिन केतले खाउछ रोग हला परे ठीक सेमती का तो जीवन रो कहानी किछि एमती का थिला प्रथमे समस्ते सांग भाई बंधु एमती की लवर प्रेमिका समस्ते मो बाहर थिले आ मो जीवन टा बहुत खुशी रे कटुतला आ मु भाबुतली बोधे सेमान को लेके बहुत लॉन्ग टाइम मु खुशी रे रहिबी बहुत लॉन्ग टाइम खुशी रही आगु को मैरिज करी सांग मैंने रे जिते जहाँ असुविधा हम समस्त को डाकिदेवी एमती किसी बहुत किसी भाभी स्वप्न देखी कि मोर भी मैरिज हम भल स्त्री गुटे आसो बापा माँ को भी मुझे खुशी रही भल इनकम करी कि भाग्य साथ देलानी मोर भाग्य गोटे एमती जिनस केते भी खेल खेल दे पारे हाँ मोर डाउनफॉल चलती डाउन पर डाउन डाउन पर डाउन माने मो बिजनेस रे प्रॉब्लम देखैली तापरे दुकान भांगिला इनकम रे बाधा भगवान तमे कौन चाहूच एते सारा फॉल्ट कौन पाई मो लाइफ रे मु निजे भी बुझी पारुन किंतु एते परे भी मु साहस हारी नाही आज भी छाती भितरे जिगरा रखीची दिने ना दिने स्ट्रगल करी मो एम मो लक्ष्य स्थल रे मु पहुंचीबी हुए तो 2 वर्ष भाबीची 5 वर्ष लागि पारे किंतु निजर माइंड रो लय को केबे भांगिबनी भाई सब गुटे लक्ष्य रखी चलो एम एम इज मोस्ट पावरफुल जिनस तुमको नहीं कि सी ही सक्सेस रे पहुंचेबो जे तुम भाबियो मु पारिमिनी भांगी पड़िबो ना तो केबे भी तुम सक्सेस होई परिबो आ तुमको भांगिया पई बर्बाद करिया पई केवल झियो माने ही आसीबे तुम लाइफ रे आ तांको जते आड़ेई की रख परिबो सुंदर सुना भलिया चमकुथिबा जिनसटा ना जतले बेंगी पितळ भारिबो तुम मुंडरे हाथ दबो नले छाती पिति की कांदीबो राती राती सुई परिबोनी सेतिपाई जदि खुशी रही चाहूच निज को टाइम दियो कैरियर ऊपर फोकस करो आ निज घर निज फैमिली को टाइम दियो मु कौन करी जानिच निजे खाऊ नी से भलरे थाउ से खुशी थाउ ताको टिके भलरे देखिया पई मु चाहे आउ एई भावनाटा सबुडु बड़ सांघातिक भूल भावना केबे पर को खुशी करिया पई चेष्टा करिवोनी काहे ना सेटा भासी जीवो तमे जदि आज तार मंगल चिंता करिवो से थर्ड पर्सन केबे बुझीबोनी कि हां एई मनुष्यटा मो पई किछि करिछि ता निज लाइफ रो किछि केयरफुल जिंस को से आडे दे कि मोर केयर नैछि ता लाइफ रो किछि इंपोर्टेंट टाइम को से स्पेंड करछि मो लाइफ ऊपर मोर केयर न पई मते बुलेय पई मते खुइबा पई कि मोर केयर नैछि निजर हळिया हवा पई चेष्टा करछि हुए तो से मनुष्यटा ता पई पर थिला से जियो केबे बुझीबोनी कि गोटे पर पुओ मोर निजर हवा पई चेष्टा कला मते शासन कला जियो माने कहंदी ए पुओटा ना मो बॉयफ्रेंड टा भल नुहे मते सब बेले रॉक टॉक लगाउछि गोटे पुओ केते बेले रॉक टॉक लगाए कोन पई लगाए अरे झियोर जदि देह देखा होला पुओर किछि प्रॉब्लम न थाए प्रॉब्लम एटा से चाहेनी कि मो गर्लफ्रेंड को किए खराब नजर पको गोटे पुओ सब बेले जानि थाए ए दुनिया रो नजर कोन काहे ना पुओ ही जानि थाए कि पुओ मानको नजर केते खराब से झियो केबे बुझी परिबोनी गोटे झियो जेमति झियो को ठीक से बुझी पारे गोटे पुओर मन को चिन्ही पारे आ तुम माने भाबुचो कोन झियो माने कहउचो मो बॉयफ्रेंड खराब सही खराब ही दिन तुमको भलरे पहुंचाई पारिबो जदि तुमे ता हाथ धरि कि जीवन लास्ट टाइम पर्यंत चलिबो तो तुम माने करूचो कोन अधा बाटर हाथ छाड़ देकी पड़े जाउछ आ गोटे भलो हैंडसम मिलिगला बुलेट मिलिगला केटीएम मिलिगला पैसा वाला गेलु धन पुचु करदेला टिके स्टाइल मारिकी कथा हे गला वर्ड लैंग्वेज इंग्लिश 2-4 लाइन मारदेला ता माने से बहुत भलो बेटर एठारु एक्चुअली बहुत खराब सी ही तुमको बर्बाद करिया पई चाहेबे सेही पुओ जाको तुम भाबुचो बहुत भलो सी आज बुलेट रे मते बुलाउछु नहीं कि होटल पळे जाउछु एठी की पळे जाउछु इंग्लिश रे भलो भलो दिरा डायलॉग मार दउछु किंतु पर मुहूर्त रे से तुमको विषाक्त साप भलिया चुट्ट मारिबो बे
ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଯିଏ ତମର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଚାहे, ଯିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲିକି ତମର କେୟାର ନିଏ, ତମକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦିଏ, ତମକୁ ଖୁସିରେ ରଖେ, ତାକୁ ତମେ ଖରାପ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଇଫର ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତମେ ତା ସହିତ ରହିବ, କେବେ ବି ତମ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବନି। ଖୁସି ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବ, ଏତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରିବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର କିଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଟପିକ। ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର କିଏ? ସେଇ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯିଏ ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଡରୁଥିବ, କି ଏମିତି କିଛି କାମ ମୁଁ ନ କରେ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ସେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁ, କି ସେ ମତେ ରାଗୁ, ମୋ ଉପରେ ଚିଡଚିଡା ହଉ। ଯାହାର ତମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ଯାହାର ତମ ପାଇଁ କେୟାର ଥିବ, ଯିଏ ତମକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଡରୁଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହିଁ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ପର୍ସନ, ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ତମ ପାଇଁ ଖାତିର କରୁନି, ତମକୁ କଦର କରୁନି, ତମର କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ତମେ ମାନେ କାନ୍ଦି ଯାଅ, ଗିଡିଗିଡି ଯାଅ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଅ, ତଥାପି ସେ ତମକୁ ଆଭଏଡ କରୁଥିବ, ତମେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥିବ, ସେ ତମ କଲ୍ କାଟୁଥିବ, ତାକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ? ତାର କେବେ ବି ତମ ପାଇଁ କଦର ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଲୋକଠୁ ନା ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ କେୟାର ନଉଛି, ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ, କଣ କଲ, କଣ ଖାଇଲ, କେମିତି ଅଛ, ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାନି ତ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ କଲ୍ କରିକି ତମର ଖବର ରଖୁଛୁ ନା, ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ପାଖରେ ରୁହ, ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ 10ଟା ସାଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଗୋଟିଏ ରଖିବ, ସେ କୋଟିଏ ସହିତ ସମାନ ହବ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ସାଙ୍ଗମାନେ ପରମ ହାରାମି, ଖାଇବେ ମୁହଁ ପଟେ, ମାରିବେ ପଛ ପଟେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ ନିଜ ହାତରେ ଥାଏ। ଏମ୍ କୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲ, ପଇସା କମାଅ। ଦୁନିଆରେ ପଇସା ଗୋଟେ ଏମିତି ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ, ପୃଥିବୀକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ତମେ କିଣି ପାରିବ ତମ ରୁମ ଭିତରେ ବସିକି, ଯଦି ପଇସାର ପାୱାର ଥିବ। ଏବେ ପଇସାରେ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହଉଛି, କାହାକୁ ଟାଇମ ଦିଅନି, କି କାହାକୁ ତମେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ପଇସା କମାଅ, ପଇସା ଫିଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। ବାସ୍ ନିଜକୁ ସୁଧାର, ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ, ଇନକମ କର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଡି ଫିଟନେସ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଛି, ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ବି କହୁଛୁ, ନିଜ ବଡି ଫିଟନେସ କୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ କର। ନିଜ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ସବୁ କିଛି। ଯଦି ନିଜେ ଭଲରେ ଥିବ ନା, ତମେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିବ, ତମେ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତମେ ଖାଇବନି, ପ୍ରେମିକ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ମୋ ଗେଲୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, କିଛି ଲାଭ ହବନି ମୋ ଭାଇ। ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯିବ, ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ତମେ ବଢି ପାରିବନି, ତମ ଏମ୍, ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଏମ୍ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଅ, ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଡାଉନ ହେଇଯାଉନି, କାହା ପଛରେ ଗୁଡା ହଉନି, କାହା ପଛରେ ଏତେ ବି ଗୁଡା ହଉନି କି ସେ ତମକୁ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବି ଦଉ। ନିଜ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନ କର। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ନୁହେଁ କିଏ କଥା କହୁଥିବ ତମେ ମୁହଁ ମୁଡିକି ପଳେଇବ। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଲିମିଟ ରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତମେ ତାକୁ ଦୀପକ କହିଲ ତ, ଶୁଣିଲାନି, ଛାଡି ଦିଅ, ତମେ ତମ ବାଟରେ ଚାଲ। ନା ତମେ କୁହ କାହିଁକି କହିଲନି, ମୋର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲନି, ମୋ କଥାରେ ତମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉନ, ଧନ ତମେ ଅନଲାଇନ ଆଇଲ, ମୋ କଲର ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁକି କଲନି, ତମେ କାହିଁକି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲନି। ଏଇଗୁଣା ହିଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମେସେଜ କଲ, ରିପ୍ଲାଏ ନଦେଲ, ଛାଡ, ସାଇଡ ମାର। ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ମୁଁ କରିକି ଲାଇଫରେ ଦେଖିଛି। ତମେ ଭାବନି ଯେ ଆଜି ଅନୁରାଗ ଭାଇ କହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲା, କାହିଁକି କହିଲା, ସେ ସେଗୁଡା ଫିଲ୍ କରିକି ଆସିଛି, ତା ଲାଇଫକୁ ତମେ ଦେଖ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେଗୁଡା ତମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହଉ ବୋଲି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କର। ଆଉ ଯଦି ଲାଇଫରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଆଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କର। दुआओं में याद रखना। जय जगन्नाथ।